আদিবাসী আর আমাকে এখানে বলা হয়েছে যে এখানে আদিবাসী বেশি লোক আছেন, therefore just I want to give my speech to my viewers, ladies Munda. তো আমি মুন্ডাতে ভাষণ রাখবো, যারা মুন্ডা ভাষণ যারা গুজরাট করতে চেষ্টা করবেন। তো আমি এটা বলছি, আনিকের আদিবাসী, প্রথমে আমার আদিবাসী নিয়ে বলবো, এরপরে দুই লাইন কবর নিয়ে বলবো, এরপরে আমার ভাষণ চাইবো। তো প্রথমে সবকে ওয়ান্স এগেন আদিবাসী তরফ থেকে সবকে জোহার, নমস্কার। आदिवासी हानि त्रिपुरा राज्य में हानि के आदिवासी কিভাবে হইয়া আয় त्रिपुरा राज्य में राजा के शासन काले এটা অনেক বছর 1900 প্রায় 184 রাজার আমলে হানি প্রথম দিন নিয়ে তাহলে চিন্তা করে হানি কোন বছরে হানি এই ত্রিপুরার মহারাজার একটা দেশ একটা আলাদা একটা দেশ হয়, কি কারণে হানি আই কিভাবে হানি হানি কিন্তু বাংলাদেশ না হানি আদিবাসীকে হানি এসটি বানাবো, কারণ সারা ভারতবর্ষে হানির অধিকার এসটির অধিকার। तो हानि देखिए त्रिपुरा राज्य में 70-72 बছর हानि राजनीति में देखली हानि के शुद्ध फुटबल मतन भोट बैंक पॉलिटिक्स खेल के कांग्रेस 35 बছর यहाँ खेलाई सरकार बनालाई, কিন্তু हानि के आदमी के কোনো স্পেশালি প্যাকেজ নাই, हानि के কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই, हानि के কোনো স্কুল নাই, কোনো কলেজ নাই, হসপিটাল নাই, মানে हानि के লাই কোনো স্পেশাল মন্দির দেখাশোনা লাগে, শুধুমাত্র हानि के খেলাতেন। অহেলাই এরপরে দেখলি হানি সিপিএম কে 20 বছর 25 বছর 30 বছর 35 বছর দেখলি, কিন্তু হানিকে আদিবাসী লাই স্পেশাল কোনো প্যাকেজ কেউ ঘোষণা করেন, হানিকে কেউ দিতে চান। অহেলাই হানি এখন মহারাজার নেতৃত্বে মহারাজার যে দৃষ্টিভঙ্গি, মহারাজার যে উদ্দেশ্য, महाराजा जे आइडियोलॉजी बोले हानि के त्रिपुरा राज्य में 19 दफा 20 दफा जो अपनी बोले ना उधर बदे वो आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं और त्रिपुरा से हैं, सबके मिला के हानि एक होने से हानि एक भूभागर डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के सपोर्ट करने लगी, कारण त्रिपुरा राज्य में हानि के राजा प्रथम सुविधा दे रहा है, कोई राजा हानि के भाते सबके समान मंत्र सबके इक्वली बाटी। तो हानि सीपीएम में हमारे देखली क्या कुछ नहीं कर रहे, बीजेपी हमारे देखली क्या कुछ नहीं कर रहे, कांग्रेस अत दीर्घ शासन क्या नहीं कर रहे। तो এখন हानि के महाराजा प्रदोष किशोर देवबर्मा नेतृत्वे एक हानि के एक हो लगे, हानि के आदिवासी के प्रथम एक हो लगे, ताती हो मुंडा हो सावताल हो बीर हो যতটা হানি আদিবাসী এক হয়ে ফান্ড করতে लगी और भूभागर के सपोर्ट करने लगी, कारण त्रिपुरा राज्य में हानि के आदिवासी 90% हानि एडीसी एरिया में आई, ये एरिया में हानि सब त्रिपुरा देवबर्मा रियान टाइपेन मौसम डालम संगे हानि मिल लग रहे हैं, कारण हानि के मन सीधा मन सरल मन एलाई हानि एक संग राय पारी ना हानि के শুধু ভোট ব্যাংক পলিটিক্স খেলে না 70 বছর এখন এই লাস্ট ফাইট 2023 এখন বিজেপি আমি সিপিএম আমি তৃণমূল আমি কংগ্রেস আমি হানিকে ঠকাই নাই ললিপপ দেখাই হানি চাকরি দেখ খুঁজি বাগান দেখ খুঁজি চাকরি দেখ খুঁজি গুড় দেখ খুঁজি বাগান দেখ খুঁজি শাড়ি দিবি এসব ভুলা। তো হানিকে চিন্তা করেন লাগি, হানিকে চিন্তা করা লাগে, হানি সুবিধা নাই। बीजेपी आईपीएस सरकार आवर आगे 2018 साले उमंगेर मैनिफेस्टो कर रहा है, घरे घरे चाकरी हो, घरे घरे रोजगार हो, बछरे 1 लाख चाकरी हो, रेगार 305 टाका हो दिने, स्मार्टफोन दे, लैपटप दे, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, और हानि के जे पीछे पड़ा जाति के लाई आलादा पैकेज चाहिए कोनटा पड़े আগরতলা স্মার্ট সিটি হয়, কিছুদিন আগে তুমি দেখা ইউটিউব में দিলাম আগরতলা স্মার্ট সিটি হয়, কিন্তু 5 মিনিট পানি আলাই ডুব গেলাই পুরা আগরতলা
পার্মানেন্ট চাকরি রাখে কন্ট্রাকচুয়াল সবকে রেগুলার করে রাখা 7 পে কমিশন একটাও উমাঙ্গের যে বেনিফিশিয়ারি है একটাও ফুলফিল नहीं हुआ है दैट मीन्स बीजेपी টোটাল जुमला पार्टी এখন जिलाते घरे घरे जाते हैं बाजारे जाते हैं आदमी को बुझाते हैं कब बुझाते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास तो हानिया যদি বলবি হলে আগরতলা नाले खुवाई सिटी में नाले एरिसी एरिया में हम जाने वाले लेकिन घर में भागा एरिसी एरिया में गए पानी ना हो कारण ना है रास्ता खराब हॉस्पिटल में डॉक्टर ना है नर्स ना है एरपरे स्कूल है मास्टर ना मास्टर हम एग्जाम तो इनमें करके हमने सबका साथ যদি सबका साथ सबका विकास हो हले त्रिपुरा राज्य में टोटल बजट कितना 27,000 कोटी टाका 27,000 कोटी टाका हले कम से कम 10,000 कोटी टाका हमके एडिसी एरिया में देगा गया हानि के तरफ पानी ना एडिसी एरिया है मात्र 5.5 मिलेगा उठाओ टाइम में नहीं देगा तो एक जो जुमला राजनीति एक जो जुमला बैंक पॉलिटिक्स एक जो लॉलीपॉप जाते ওর খাতে যাতে আমরা না করি তুমি সবাই জানালা বিরসা মুন্ডা ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় 200 বছর শাসন করে এই ইন্ডিয়া ব্রিটিশের ইংরেজমান বিরসা মুন্ডা হানিকের আদিবাসীদের মধ্যে একজন है वीर हानिकर आदमी योद्धा तीर धान उड़ाके इंग्रेज के सेना संगे फाइट करके नाम है सारा भारत नाम है सारा पृथ्वी में नाम है गूगल में सर्च कर ले उसका नाम है और हानि महाराज नेतृत्व हानि एखान ये बेटा के बोले कर लगी कारण हानि 95% हानि एसी एरिया में रही हानि के एनी हाउ हानि के समझ लगी कारण हानि के राइट का खाना के एक संग चले लगी एक संग रह लगी एक संग खाई लगी অলাই मैं किसी को नहीं बोलो इन बहुत समय অনেকটা দিন আগে তো চাকরি দেব তোর বেটা কাইসান দেব তোর বাগান দেব তোর চাকরি দেব রেশন কার্ড দেব কত ধরা লেগে যাবে অলাই আমি এখন কিছু না ধরাকে কিন্তু ভয় না পাইতে সব এক হয়ে থাকতে লাগছে বেটা দিলে হই বেটা দিলে যদি হয় হলে हानिकर आदिवासी हो गए एक बेटा दिवाले में हानिकर मंत्री हो एमएलए हो एमडीसी हो हानिकर लायो आलादा बेबे सोशल पैकेज राही आलादा बेबे हानिकर सीट हानिकर आदिमान खड़ा कर सब रिजर्व राही एका तो कोनो रिजर्व नहीं ओहेलाई महाराज पहले त्रिपुरा राज्य में जहाँ जहाँ हानिकर आदिवासी है तहाँ जाके तो जाके बुझावे कारण महाराज के रामाले हानिकर आम है उधर देखे लगे एक बार मुबागरा एक बार उधर नहीं पकड़े मुझे 2023 करे मुबागरा का नहीं पकड़े तो एक 2026 के आगे जो भी हमें मुबागरा लोगे तो कोई है साथ में है कुछ का हमें खड़ा हो गया है अरे हमें एक घंटे के बाद मिले हमें और कोई अदरवाइज हमें का बहुत सकता है त्रिपुरा राज्य में यदि